Wow, ada truk tangki teman-teman. Lihat teman-teman. Wadidaw. Bannya ada 6 teman-teman. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita coba jalankan ya teman-teman. Wow, menabrak apa dia teman-teman? Coba kita lihat. Wadidaw, bukan mainan teman-teman. Wow, kita kumpulkan ya teman-teman. Coba lihat nih teman-teman, yang panjang ini apa namanya teman-teman? Wow, safari bus teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada gambar zebra, lucu ya teman-teman. Wow, mantul. Oke teman-teman, kita taruh ke tempatnya. Wow, ini apa teman-teman? Wow, truk ekskavator teman-teman. Widih, yang ini warna hijau teman-teman. Mantul, keren. Wow, apa ini teman-teman? Widih, pembalap sepeda teman-teman. Lihat, bajunya warna kuning teman-teman. Wow, sepedanya warna biru. Mantul teman-teman. Wow, ada speedboat polisi teman-teman. Wadidaw. Wow, lihat teman-teman, speedboatnya sudah rusak. Wow, kita perbaikin ya teman-teman nanti. Oke, let's go kumpulkan. Lihat warna oranye ini teman-teman. Wow, besar sekali bannya teman-teman. Widih, ini truk monster teman-teman, keren. Wow, apa ini teman-teman? Wadidaw, tidak jatuh teman-teman. Widih, animal train teman-teman, kereta hewan. Wow, lihat teman-teman, ada kelinci main biola. Wow, warna hijau teman-teman, keren. Terakhir nih teman-teman, wadidaw, mobil off-road teman-teman, mantul, warna putih teman-teman. Widih, keren teman-teman. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua. Dadah teman-teman.